Tugad mga kaigsunan, mga higala, may hapon, balikan na to. Ang tema igsoon sa tuang higala nga Romang Katolik, matud-an ang Domingo gitawag og laing adlang ipapahulay sa mga Kristohanon, sumala sa Biblia og diferensya. Sumunod tema sa tuang higalang Romang Katolik na si Carlo Badinas, mga igsoon. Pero nakabantay ba mo? Nga wa gid siya gibasa gani iyang ibalik-balik katong referensya. Ha? Kaya nagunahuna siya nga pinaagi sa referensya, makapunto siya, pero diferensya di ay. Nga naman, tungod kay wala sa Biblia, muna mingambak siya atong gitawag na to, kininiang kini. O ba ne? O, nga, nag-iskot about sa Jerusalem. O, niya referensya mo muna eh. Pero, sa diha nga, buhat 5:29, kung wala gani igsuon sa pulong sa Dios, dili man na matawag na to nga angay tuuhan kay mahimo na siyang diferensya. Sa to ba, ang tema nga ingon Domingo gitawag og laing adlaw pahulay, nagsalig dahil ni sa diferensya. O nay ato nga ipahinumdum sa tumahigala nga ang ato ang foundation, ang ato ang patukuranan, ipasukad nato sa pulong sa Dios kadlo. Ayaw sa pulong sa tao. Nga naman, siti-siti sa Marcos, kawang ang pagsimba kung ang doktrina nga imong gisunod, sugo lamang sa tao. Unya kaya man gibalik-balik kinang referensya. Di sama ra nga ang iyaha karong foundation o iyaha patukuranan nagsumikad lamang sa tao. Muna ning pakpak sa ganina, pero magnahilaw guro to kay pero sige lang ato lang pangyo atong igsoon ha. Unya dinhi wa gi ko ni pangutan gigamit niyang sulat ni Ellen White. Matud basa ang mga buhat sa mga apostoles, iyang gibasa dinhi. Sa pahina, dinhi sa pahina 495, si Ellen G. White nag-ingon nga katong naas pinaliag uno Jes adlang igapahulay. Una iyam dinhi ko ni ka Domingo. Wa ko pangutan niya nga ingon ko nga. Badwarin. Kini bang giingon ni Ellen G. White nga ang katong adlaw si Ginoo nga nasa Patmos nga atong basa dis pinarig uno Jes. Naabay kay mabasa nga kana referring na sa adlaw Sabado. Ito ko pangutan na. Nganon, ay balo mo siya nga standing knockoutan. Si Ellen G. White mismo naghisgot siya nga ang gisgutan sa pinariyag uno Jes sa isla sa Patmos nga adlaw nga pahulay referado na sa adlaw sa Ginoo nga adlaw Sabado, adlaw kapito. Muna wa sa pangutana nga naman, kay balo mo siya. Okay? Anya dugang pa mga igsunan ini kahaponon. Ihangyo sa moderator, wala naging taon siya laing mahimo. Moderator, basahan ta moderator. Nga naman, base baguli ko ani karon kaulawan. Nga naman, ang moderator yung gihangyo nga papasahon. Kaunta, ang moderator, tig ka naman tig patalibala raman. Pero nagunahon na siya nga makapuntos yun ini kapunon. Carlo Badinas, muingon ako nga wala ka kapuntos. Muulit juga karon nga magbalon ka og. Adi na lang pod. Hindi na atong amigo. Ang iyahang gibasa sa moderator kini. Unya, nihangyo ko moderator. Naaman may tema moderator dapat basahon ko ning nasa tema. Mo to nga ang atong moderator hilabihan ka maayong moderator. Salamat kay moderator ha. Nga kini wala si pabor-pabor ba. Gibasa din gibasa pro tema. Kadi man ta mo ba sa Biblia kung may tema. Wa man ti problema pa sa Biblia pero natima man gud Carlo, nganong iyo mang papasahon ang moderator ani nga namang kay tema daan. Ngano man naula ka sa imong tema? Ang atong mabasa dinhi igsoon sa hubad ni Dr. Isidro nga mao ni gipanghinambog sa mga CFD. Nga mabasa gyud dinhi nga ang Domingo, igapahulay, amo ilang pahinambog. Nya kay nami tema dinhi. Ang Domingo gitawag og laing adlaw igapahulay sa mga Kristohanon. Sa diyang iyang gibasa, moingon ko nga the Holy Spirit nag-intervene yun. Nga naman, miingon man siya. Karon sa hapit na matapos ang adlang ipapahulay, miingon po siya. O Sabado ni ha? Pastilan. Moingon ko nga, Lord, thank you kayo Lord. Nga naman, kagitug ana sa Romang Katolik nga ang adlang ipapahulay Sabado di ay. Kinangutan na ko niya. Kana ba ang Mateo 28, panahon ni Kristo, panahon sa mga Hudyo, miingon siya, panahon ni Kristo. Nasa ato pa, kay panahon ni Kristo, di ang Kristiyanos di ay mubantay sa adlaw Sabado. Mao ni wa niya masabti. Kaya ang nasabtan niya ato sa salain. Ato sa salain. Unya
Ang problema kay wa nabutang dinhi. Domingo Kristohanon, wa nabutang Magkarlo. Oh. Aron nga iyahang ini ang kunuhay mabasa, minglukso siya sa kahubad sa to pa transformation ni iya kani, itang transformer na iyang doktrina. Ano man, basa din sa to pa dili makabarog sa lamang kahubad. Niyang hubad ba yun, nga ilahang gisaligan, ning pabor pag Ginoong sa Sabado ng ikapahulay, Bad Carlo, akong ngiyos, Bad Carlo, basta bang sa Ginoo. Nga, ang tinuod, nga nagpabadlong, kay matupan mo, gisuwat, ginako. Asa man to? Gisuwat na ko, alauna, kapin sa hapon, ingon ka nga, kining mga Kristiyanos, nga nagbantay, og Sabado, badlunganon dun eh. Ano man, wa mo dawat sa Domingo. Badlunganon ha? Badlunganon ko no, ang mga Kristiyanos, nga nagbantay sa adlang Sabado. Pero ato man karong na pulpog ang maong iyang pagpabarog, no? Nga mismo siya may admitar nga Sabado ang ikapahulay, nya kining Domingo lain man gud ni. Nya matupan niya kanang lain ba dili na bad, kay lain sa to ang lain dili bad. Ha? Oo niya. Dugang pa na magsunan kun ato ning Sabton gyud, ubas tabang sa Ginoo, sulpot ra gyud ning Domingo. Ngailang gidoktrina nga ipapahulay sulpot. Nya asa man ka adto ka sa original nga dili tao ang nagdeklara nga balaan. Ang Dios gyud mo nagdeklara nga kining giingon niya nga Sabado ipapahulay. Ang Dios may nagbalaan ana, nagpahulay, nagpanalangin. Og mao ni ang unang singit sa anghel Bad Carlo na ipasimba ang Dios nga nagbuhat langit ug yuta 14 sibes pinadayag og kana mapruibahan nimo na kanang Diyos na nagbuhat langit ug yuta sa adlaw kapito, nagpahulay, nagbalaan, nagpanalangin. Ingon siya, Brad, wa ta magtimag Sabado. Imong kung gibasa na niya. Natural gugdong ka nakuha ni. Kaya man ang gibasa. Napil sa gibasa, pero was. Relax na lang. Ako aning oras ron. Relax na, kalma lang. So mga kaigsunan, medyo ato namang kinini ang maingon tayo nga dito taaso ng ato ang kini ang ato ang pagsupak nini tungod kay bisan pa sa pipila lamang ka mga atong gipamahayag igsoon basta bang sa Ginoo dili man makadani akong pulong. Ang makadani nato yung tawag sa Ginoo nato makigsunan. No? 31:3 Jeremias, ang Dios ra ang mudani sa tao. So ako instrumento lang ko, nagplaster lang ko igsoon nga ang matuod ni kapahulay ngayang giadmitar nga Sabado na naa nya didto gi siya atong gitawag og lain. Tanong ko niya, kinsa may nagtawag ana og lain? Ang Diyos ba ang tao? Nganong tao kung maglain? Di ba? Relax na lagi. Relax na lagi. O, kasi imong oras niya di kong saba. So, manang kaigsunan, anining kahaponon? Minutos pa? Sige. So, ang tinuod niya ay nga badlunganon, kadtong tuwa niya ang lain, ming pabor. Kung dito ka sa lain, ming pabor, di, ano yung mga badlunganon? Siya man, may namulong na ha? Nga ang badlunganon kano kadto kunong wa nagbantay sa adlaw Domingo. Nya kay nagbantay mi sa adlaw Sabado, ang iyang pasabot na badlunganon me. Mo na yang ipalabas karon. Pero salamat as Ginoo naman kay naprubahan nato na ang matuod nga badlunganon kadtong nagbantay anang sulpot nga sumalsantima gitawag og laing ikapahulay ang Domingo. Mo na badlunganon. Ha? Unya ikaw mismo mi admitar basta bang sa Ginoo nga ang ipapahulay nga Sabado dili na sa sulpot rad. Dili po tao ang nagtawag ana nga kana pahulay. Ang Dios mismo ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. Ang nagbuhat sa langit ug yuta, mao nay nagbalaan ana adlaw. Busa wa kay katungod og bisan pa kini gubara, wa ni katungod nga moingon siya nga ang Domingo ipapahulay. Ngano man? Ingon sa gina, Dr. Isidro nga hubad sa tupa, siya ra mo'y nagtawag, ana. Iyamang gipremis niya, sumala pa sa hubad ni Dr. Isidro. Ang Domingo gitawag og laing ikapahulay. Hubad ni Dr. Isidro. Sa tupa, ang imuhang foundation, imong gisaligan, si Dr. Isidro, dili ang Ginoo. Awa ko na sa ko igsoon. 2 Timothy 3:16, ang pulong sa Dios mo tudlo, mo badlong mo saway. Aron ta mahimong matarong at tubangan sa Ginoo ug ang makamatarong nato 70 sa kasahuan balaan na sila pinakisimpulong ang imong pulong kamatuoran.
mao ni ang makababalaan kung mosunod ka sa Ginoo. Dili ni Dr. Isidro nga nag-ingon siya nga ang Domingo laing pahulay na matupan nimo. Time, salamat kayo. October bidagdore. Sige, si Carlo. Tingog sa. Ilay na ba? Si Barca, musunod nga mo kuha na to. Si Carlo. Madinas. Okay. Daghang salamat Bro Warren. No? Og sa mga nagtan-aw na to karon mga tingsunan. Nakatawa ko og naluoy ko ni Brad Warren. Kay nga naman, kay ako siyang gipangutana paganina sa akong gibasa Bro Warren. Kini nga Biblia kay ang atong tema god Biblia man god og referensya. Biblia man ni, di man ni newspaper. Akong gibasa dinhi sa San Mateo 28. Ako ning hinayon og pagbasa ha. Karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay. Og sa pagbanag-banag na sa lain nga adlaw igpapahulay. Tiknot mga kaigsunan, dunay lain nga igpapahulay. Onya, kining laing adlaw papahulay Bro Warren, ako siyang gi-cross-examine pa ganina. Kining laing adlaw papahulay sa akong gibasa, sumala sa akong gibasa, doon na kabay na dungog nga dunay laing adlaw papahulay. Tanawa, unsa siya kabakakon. Sultihan ti ka Bro Warren, ang amahan sa bakakon ang yawa. San Juan 8:44. Tanawa ha, nga namingon kong bakakon ka? Tungod kay sa akong gibasa, nangutana ko nimo sa akong gibasa unsay imong nadungog. Doon na bay laing adlay papahulay o wala? Ingon siya wala. Grabe kabakakon ni mga tawhana. Sa ato pa anak ni sayawa si Brad Warren kaya naman unsay kingis Biblia. Ang anak sayawa, ang bakakon anak sayawa. Kay ang amahan sa kabakakan ang yawa. Liman ka bisag klaro kay mabasa nga dunay laing adlay papahulay mo dinay gyud siya. Ay hinuon dili naman ko mahibo nga mo dinay siya kay negatibo man siya. Pero akong gipabasa sa moderator. Moderator basa paliho. Doon na ba laing adlay papahulay Mr. Moderator? Na may nabasa? Na may laing adlay papahulay? Siya mo dinay lang yun. Iya lang yung tabunan, taptapan ang unsay mabasa sa Biblia. Ako ning basahon mga kaigsuonan alang sa naglantaw na to karon dinis Plaza Independencia. Nag-ingon diri ako gyud ning balik-balikon kay di man siya kapuntos ani. Ang iyang lang gibuhat, iya lang gyud ning supak-supakon. Kay ang trabaho man gud nila gud supak-supak ra man gyud. Unsay mabasa nato diri? Karon sa hapit na matapos ang adlaw nga igpapahulay. Tiknot mga kaigsuonan, dunay igpapahulay nga hapit na matapos. O unsa man ang adlaw, mao nang igpapahulay sa mga Hudiyo kanang Sabado. Unya wala man ta muungot diha sa igpapahulay nga hapit na matapos. Wa man ta muungot sa igpapahulay sa mga Hudiyo, naman ni kama. Sa ato panay sumpay. Og sa pagpamanagbanag, iman niya? Og sa pagpamanagbanag sa lain nga igpapahulay. Doon na gyud ay laing igpapahulay gawa sa Sabado. Unsa man ang adlaw. Ang gusto ni Bro Warren, basahon yun usa ka bersikulo, usapod ka linya ka na yung Domingo igpapahulay alay sa Kristohanon. Mao ganing nagbiblia referensya ta para kung dunay dili mabasa sa Biblia, basahon sa referensya. Pero nabasa man ako sa Biblia nga dunay laing adlay papahulay. Pangutana, unsa maning laing adlay papahulay? Biblia ra gyapon natong basahon. Di ta mogawas sa tema ha. Biblia ra gyapon atong basahon pero mao ra gyapon bersikulo. Pero lain lang hubad, lain nga hubad, pero maura gyapon bersikulo. San Mateo 28. Paminaw Bro Warren. Matod pa nimo ni intervene kuno ang Holy Spirit. Di na Holy Spirit. Dili na Espiritu Santong naa nimo, Espiritu Tunto ang naa nimo. Kay nga naman, imong gibakakan, imong gitabunan kung unsay mabasa sa Biblia. Unsay mabasa na to sa Biblia, unsa man ning laing adlay papahulay. Matod pa San Mateo 28. Sa tapos sa adlaw nga igpapahulay og sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo. Unsa ning laing adlay papahulay? Bro Warren, unsa ning laing adlay papahulay sumala sa mayong balita Biblia? Og sa pagbanag-banag na sa adlawng Domingo. Therefore nga kini daing Domingo sumala ani nga hubad Dr. Gadjel Isidro gitawag og adlaw nga igpapahulay.
So klaro og tataw mga kaigsuonan, hayag pa sa tuntutok, tinaw pa sa tubig sa butong, nga ang akong gibasa nga dunay laing adlaw igpapahulay. Akong gipangutana si Bro Warren paganina, kanang akong gibasa Bro Warren, sumala sa akong gibasa, duna ba kay nadungog nga dunay laing adlaw igpapahulay? Grabe kayo kabakakon, kay iyag yung gidinay, mato pa niya, wa ko'y nabasa nga laing adlaw igpapahulay. Kaklaro ana dunay laing adlaw igpapahulay? O niya, doon na pailain. Ako siyang gipangutana pa ganina, no? Kay Biblia, referensya man ta. Sumala aning referensya nga akong gibasa. Kung sa'yo mabasa na to dire. Dinhi sa The Word Book Encyclopedia Volume 11, page 77. Nag-ingon dire, Jerusalem is a city of the 3 Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. Ang akong pangutana Bro Warren, sumala niining akong gibasa, unsa may imong nadungog ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano Sabado, Domingo. Ingon siya, sumala sa imong gibasa nga referensya, Domingo. Mo na nipakpak ko. Mo na nga nipakpak ko kay mitugaan siya tinuod nga doon na di ay ang ipapahulay des mga Kristiyanos Domingo. Nakita niyo mga kaigsuonan? Karon mga kaigalaan, ginganla na yung taon niya ang referensya nako. Na akong referensya ko no, dunay diferensya. Kay wa ko namuhaom sa Biblia. Busa dunay diferensya ang referensya kay wa muhaom sa Biblia. Kasi wa muhaom sa Biblia. Ayaw ba makagwarin? Ayaw ba matak? Nganong may nga magagwa muhaom sa Biblia? Na klaro man kayong Biblia ako gibasa nga dunay laing adlaw papahulay nya may nga gawa muhaom. Ang imong panagot mo wa mahaom. Kay ngano man di man ka Katoliko, siktang sulpot man ka, no? Mao na Brad Warren, klaro tataw mga kaigsuonan nga gipamatud-an gyud ako, wa gyud kaguba si Bro Warren. Kay ngano man, klaro kayo ang atong tema napamatud-an ako ang Domingo gitawag og laing adlaw papahulay. Kinsa may mitawag og kinsa may mitawag nga ang Domingo gitawag og laing adlaw papahulay. Klaro kaya akong gibasa sa San Mateo. Unya kining gisulti ni San Mateo dili man gikan niya. Gikan na sa Ginoo. Ha? Gikan na sa Ginoo pero gipadayag niya ngadto ni San Mateo. Ako siyang gitubag sayon ra kayang mga pangutana. Kinsa may mitawag Bro Carlo nga kining Domingo tawag og laing adlaw papahulay ang Ginoo si og akura. Akong gitubag niya ang Ginoo pinaagi ni San Mateo. Mao na mga kaigsuonan, nabasa gyud nako sa balaang kasulatan mga kaigalaan. Nga kining Domingo gitawag og laing adlaw nga igpapahulay. So klaro kay mga kaigsuonan, nabasa gyud nako ano pa ginilain no? Laing referensya, no? Dinhi sa Oxford Vedic Dictionary, new edition. Nag-ingon diri, Sabat adlaw papahulay. Day of religious service and absence from work, Saturday for Jews, Sunday for Christian. Mao ni nasa tong tema Bro Warren. Na ang salamat bro. Ang Domingo alang sa Kristohanon. Kay mo may mabasa na to diri Sunday for Christian. Sa to pa ang Domingo alang sa mga Kristohanon. Niya karon Bro Warren, Kristohanon ka o dili? Kay kung Kristohanon ka, Domingo unta imong Sabat. Unya nganong nag-Saturday man ka? Sa ato pa di ka Kristohanon, unsa man ka Jewish tingali ka. Hudiyo tingali ka, unsa may gingos Biblia. Kanang magpaka-Hudiyo, apan dili Hudiyo, mga sinaguga ni Satanas, kanang mga tao nga bisag dili Hudiyo, magpaka-Hudiyo, magpaka-Sabado, ala bisag way labot Sabado, magpaka-Sabado gyud. Di mo ka og baboy, kung sa gingon sa balaang kasulatan, kanang magpaka-Hudiyo, mga sinaguga ni Satanas. Mauna mga kaigsuonan o mga kahigalaan, no? Nga ako nagyong napamatud-an sa balaang kasulatan nga kining Domingo gitawag og laing adlaw nga igpapahulay mga kaigsuonan. Hinaut mga kaigsuonan nga masabtan unta ni Brad Warren ang mga kamatuoran kung unsay nasulat sa balaang kasulatan. Kaya nga mong tema mga kaigsuonan, Biblia man og referensya. Busa kay gibasa ko sa Biblia og nagbasa sa ko sa referensya. Unya ni pirma siya mga kaigalaan na ang among gamiton sa among debate Biblia og referensya ni pirma man siya.
Mao na nga gipangutanan ako siya ganina sa referensya. Ako siyang gigukod diha sa referensya. Sumala sa akong gibasa unsa may imong nadungog. Ang Domingo ipapahulay sa Kristiyanos o ang Domingo ipapahulay sa mga ay kanang Domingo ipapahulay sa Kristiyanon o ang ipapahulay sa Kristiyanon Sabado. Nitubag siya ang ipapahulay sa Kristiyanon Domingo. Salamat nitugaan kas tinuod mga igsoon. Mao na mga kaigalaan ug mga kaigsuonan niining kutloa, hinaot masabtan ninyo nga ang akong katbang nga si Bradwarin. Wala na. Salamat bro. Ang akong katbang si Bradwarin. Grabe kayo kabakakon. God bless. O maayo ang hapon ka tanan. Okay, bro. Bro. Tanapos. Okay ka mo dito. Hindi natapos ang atong debate. Hindi natapos ang atong debate. Salamat. Okay. O rin. Namay ko lang ako sa tawag na 5. Kaling maka.